गुड इव्हनिंग माझे गोंयकार वोटर जावं तुमची खंयच्याय पार्टींतले जाल्ले जाल्यार हो व्हिडिओ घोडेक लांब जावंक हा एक 20 मिनटां वयर वचोंक हा उपकार करून मागता म्हाजे फेसबुकार पळय कोण हा आनी म्हाजे फॉलोवर पळय कोण हा आनी मिडिया खंयची मिडिया कोणाक इकते घेवंक ना पळय ते आनी खंयच्याय पार्टींतले जायत चड करून इंडियन अलायन्स इफ यू कॅन मेक द सेम व्हिडिओ विथ सबटायटल्स इन इंग्लीश कित्याक हांव कोंकणीन उलयतलों आतां आयका रे बाबा तुमकां खबर आसतली ह्या गव्हर्मेंट कसलो हॉरेबल आनी टेरेबल जाला पळय तो पेट्रोलाचें सोड गॅसीचें सोड फूड आयटम्स सोड सगळें दोबरात जालां अनवॉन्टेड प्रोजेक्ट्स नाक काडलेले प्रोजेक्ट आमचे तकलेर मारल्या आनी येयल्लो दीस आमी प्रोटेस्ट करीत हा वोट मारला कोणेन आमी न्हू आमचे ते आयकना मागीर आमकां कोर्टान वयचें पडटा आनी देव पावलो आमकां कित्याक ते कोर्टाचे पळय हायकोर्टाचे जुईज हा ते अजुनूय सारके हा आमचें उदक तेणी इकलां कोळसा तो धुल्ल्यान आनीक कितके जाण मोत्तेले ते आमकां खबर ना आमचे सगळीं भुरगीं डिग्री घेवन कुसतात घरा कडेन आनी जॉब ना तांकां ड्रग्स म्हणटा ते फूल पावर चालू हा कॉलेजींनी इस्कॉलांनी पासून पावलां आनी बोगर रातचे थोड्या गांवांनी म्युजीक वाजोवन लोकांचो कान फोडून आमकां जॅम पासून काडूंक दिना चेडयो बोत आहा इस्पा म्हणून कितें केलां तितून आनी डान्स बारांनी चालूच आहा एकलो स्वामी येयलो कालांगूट तो थायलंड म्हणून सजमलो ही मिनिस्टर हिटलर जाल्या सांपडले की ना चोदता ते वयल्यान मरे धमकी दिता आनी काय सोंता मरे लोकांक ते एकलो कापतलो म्हणटा आनी एकलो गोत दामतलो म्हणटा बायलो आनी धाकटी भुरगीं रेप जायत हा एवरी 15 days आहात काणी सिद्धी नायकाक कोणेन मारले रे आनी रेप केलें ती अजुनी खबर ना ह्या सरकाराक येयलेली वस्त हा ती अदानीक आनी अंबानीक इकलेली हा आनी कोण पळय इकिना तेजेर घाल्ल्यो ईडी आयडी सीबीआय आनी कसले डिपार्टमेंट हा ते तेंचेच जाल्या तेंचेर रेड घाल्ली आनी काडलें तेंचें हें तुमचेंय जातलें गोंयकारांनो बायलांक गँग रेप केलेली हा तेंच्या भुरग्यांक पांयांक धरून वो ती तोकल्यो मारून मेनू भायर काडलेलो हा आनी मागीर त्या रेपिस्टांक हे आर घालता मरे कॅन यू बिलीव दीस गोंयकारांनो सोत मनशाक पब्लीक सेक्टर पळय कंपनी घोडून धरलेल्यो काँग्रेसान त्यो सगल्यो इकल्यो तेल म्हणना काय रेल म्हणना काय एअरपोर्ट म्हणना काय सगळें काडून एकल्याच मनशाक दिलां सगळे रूल इबा बॅन करून बँकींतले कितके हजाराचे करोड पळय गेल्ल्या ते वद्दे पावल्या आनी वद्यांचो ही लोन माफी केला शेतकारांक कांय ना नुस्तेकारांक कांय ना 10,000 20,000 crores घेशी सुटलो हितून शेतकार पळय हा तो जीव दीत हा आनी कोण पळय प्रोटेस्ट करता तांकां मारीत आहा दिल्ली आर्मी मरत हा बॉर्डरीचेर आनी तेंच्यो बायलो मणिपूर पुलिसी फुडल्यान रेप जाता आनी हांकां कांय खबर नाही मागीर कोविडाच्या टायमार कितकोच लोक मेलो कितके हजारभर मिलियनभर लोक घरा चलोवन वयतलो घरा मारोया म्हणून अरे येदी व्हडली मिलिटरी आसतना हांकां मरे ट्रक भायर काडून हांकां घरा पासून पावोंक ना
आनी लोक मेले हॉस्पिटलान ऑक्सिजन नासले म्हणून गोंयान 2 लाखाचो पळय व्हेंटिलेटर मेवतालो तो 8 लाखांक ही बील केले आनी तोय गरिबांक मेळोंक ना मागीर लोकांनी वॅक्सिन म्हणटा पळय तें गेल्लें आनी मागीर कळलां की ती कंपनीन वॅक्सिन दिवपाक सप्लाय करपाक सरकाराक तेणीन ही 50 करोड दिलेले आनी आतां आनीक खबर कळल्या ते वॅक्सिना सारकें ना आनी लोक हार्ट अटॅक जावन भुरगे लोक मरतात म्हणून पळय रे सरकारा हें सगळें आमी सोंसलें पूण सगळ्यान मरे पाड पडलेली वस्त पळय तुमी गोंया हाडून सोडली न्हू कम्युनल वायलन्स धर्मांक तुमी उजो घाल्लो इगोज्यो मोडल्यो पुरीस मोडले सांगलें कितें जालां तें पळयलां तुमी इल्लीगल स्टॅच्यू घालून सीएमान कांयच करूंक ना तेच्या भायर तो सांगूंक लागलो आपूण म्हणूंक लागलो टेम्पल बांदतलो पुर्तुगेजींनी मोडल्या पळय ते आनी आमी रोडार मरत बुराक पडल्या म्हणून आनी स्पीड ब्रेकर पेंट जावंक म्हणून त्या हांव कोत्तालो आनी एकलो निलेश गोलतेकार कालांगूट बरी तासले बुराक आनी पेंट मारीत आसलें आनी आमी इतके उलयता म्हणून आनी प्रोटेस्ट करता म्हणून मागीर मरे केसी फेक केसीस आमचेर घालप एक्टिविस्टाचेर घालप आनी प्रोटेस्ट करता तेंचेर घालप आतां एक गांव हा बोमा म्हणून तिसोर ही हायवे लोकांच्या दारांतल्यान कुजनांतल्यान ही आनी तेंचे देवळूय मोडून ही ते बांदूंक सोदतात कोहेंच ते आयकोंक सोदिना आख्खो गांव उठलोलो आहा त्या आख्ख्या गांवचेर ही केसी घाल्ल्या बाबा तुमी मारा बीजेपीकूच मारा मागीर कन्वर्जन फूल स्केल जालां शेत आनी वॉटर फॉरेस्ट एरिया पासून म्हाका दिसता हे हांग पावतले आमकां पयलीं लायट आनी उदक ना आनी ह्या गांठयांक खंयचोले हाडून दितले ते आमकां कांय खबर ना लायनमॅन मरत एक एकलो पडत पोला वयलो आनी म्हाका तेंच्या भुरग्यांक पयशे एकठांय करचे पडटा तांकां वयर सकला रडयता ते कितें कॉम्पेन्सेशन कितें मेळता म्हणसर आतां कोणाक आमी वोट मारचो इलेक्शनाक हांवें आतां तुमकां सरकाराची कर्मां सांगलीं बीजेपीची आतां काँग्रेस हा आनी आरजी हा आयका रे सगळे पयले बीजेपी वोटर तुमकां सिलिंडर गॅस पेट्रोल भाजी सोय मेवता ना मरे फाल्यां तुमचे चेडूं तर रेप जालें सिद्धी नायका भाशेन तुमकां न्याय मेवतलो ना मरे तुमकां कितें तुमकां रिलिजियस टेन्शन जायें ओ तुमकां तुमच्या भुरग्यांक डिग्री काडलेल्या भुरग्यांक काम जायें आनी सुसेग जावो चिंता रे बाबा ह्या सरकारान पळय आमच्या सगळ्यांचे तुमचें पाड घातलेलें आतां भंडारी समाज म्हणून हा ही एसटी समाज एसटी आनी कितें कितें समाजी आहा आयक रे बाबा ह्या सरकारान दावो सांग तुमकां कांयच करूंक ना आनी तुमचे लिडर तर सांगता तांकां वोट मारा तुमीन आपणीन एक एकल्या मनशान चिंतपाचें आनी तुमचो एस्ताद खंय कितें करून दवरला तें तुमी पळया 4-5 लिडरांक दवरल्या आनी ते तुमकां सांगता म्हणून तुमी मारिनाकात तांकां एकलो तो कोण एसटी रामा काणकोण बो वेली मारीत हा तेच्यो तर बो आयकोया रे सरकार मरे खंयच्याच तुमच्या समाजाक
ना सरकार जाला भिंगटांकाराचो दिल्ली समाज जाला रे आ दोरोमूय लागना भिंगटांकार दिल्ली समाज जाला पयशे घे कितेंय कर गोंया येवन आतां भाई पर्रीकाराचे खूब जाण मनीस आहा तुमचे शेनूय मागता भाईन आमकां सगल्यांक बरो रावलो शॉर्ट पॅन्ट घालून मरे हो भोंवतालो काम चॅक करपाक असलो मरे सीएम केन्नाच आमकां गोंयान आनी मेळचो ना पूण भाईच्या मनशांक कितें म्हणटा जाणा मरे तुमी पळयलां कितें जालां पळय तें बीजेपी इज नॉट बीजेपी एनीमोर इट इज फूल ऑफ काँग्रेसांतले चोर सगळे बीजेपीन गेल्या तुमच्या कार्यकर्त्यांक काडल्यात कुशीक दवरल्या द आयडियलिस्ट people who are working for this party cannot be seen anymore. उपकार मागता तुमचेशीन starting with Utpal Parrikar and all Parrikar's men. उपकार करून तुम्ही हे फावटीक मरे काँग्रेसाक वोट मारा ही 5 वर्सां पळय तुमकां मेवतेली न्हू restructure the party, get rid of all the shit that has accumulated in the party. दोगाणांनी मरे दिल्ली हायजॅक केल्या पार्टी वाजपेयीचे थिंकींग काडला धोब्यान घालना तुमकांय वगत येयलोलो आहा तुमचे पार्टयेक सारकी उबी करपाक काँग्रेसाक वोट मारपाक आतां आरजी सपोर्टर चडशे मरे भुरगे यंग सारके फ्रस्ट्रेटेड जाल्या आनी रायटली सो कित्याक काम ना धंद्याकय कांय आदार ना रेंट कार टॅक्सी कोणेन खंय गाडो घाल्ला कोण भाजी विकता तुमकांय अटॅक केला सरकारान तुमी मरे आजी सपोर्टर पळय पळयल्या न्हय आतां द हार्डस्ट वर्किंग सपोर्टर्स आनी तुमच्या बॉल्सांतले पयशे तुमी मोडल्या पूण तुमकां खबर ना की तुमचे लिडर बीजेपी बारी बसल्या 100 फावटी सगळे पळय कोण आसले गोंयचे झोगणी केलेले त्यो पार्टी एकामेकाक मुठी पासून मारलेले मनीस सगळे एकठांय एका स्टेजीर येयले हे सरकाराक भायर उडोवपाक पूण तरी आसतना तुमचो लिडर आपुणूच जिखता ही आतां 99% पळय सपोर्टर रे तुमकां ही कांय खबर ना गठबंधन पळय केला बीजेपी बारी तुमच्या लिडरांनी आनीकूय तुमकां सोजमोन येयना हें पार्लमेंट इलेक्शन दिल्ली रे वचपाचें एसेंब्ली न्हू पणजे आनी पार्लमेंटान वचोन कांयचें कांय कितेंय उलोवंक जायना रे थंय तें सोडून घाल मागीर तुका नेटूय जाव तुजे पार्टयेचो यू नीड अबाउट 100 seats टू इवन ओपन युअर माउथ तुमी 2 सिटां घेवन कितें करतले रे येयले पासून जाल्यार आतां तुमी शुअरली जाणा तुमी जिखना म्हणून बोथ सीट्स यॉल विल बी नंबर 3 तरी आसतना बसोंक सोदता म्हणजे शुअर शॉट बीजेपी पत्तो येयलो आनी हें चड करून आतां खूब जाण लंडनचे फायनान्सर आनी सपोर्टर तुमकां सोडून गेल्या येयलोलो तुमकां बी टीम म्हणटा कोण चोर म्हणटा कोण हें म्हणटा बरें आहा पॉलिटिक्सान सगळ्यांक गाय सावता पूण आजून पासून एकलो कॅन्डिडेट सांगता 22 लाख म्हणटा मोडले बेंटो सिल्वा तेच्या टायमलायनाचेर आहा 22 लाख म्हणटा मोडले बायल म्हणजे सारकी बेजार जाल्या म्हणटा आनी हेणीन पळय 7 करोड म्हणटा लंडनकाराचे गेल्लेले तितूंतलो एकूय रुपया ही ताका मेळोंक ना तो हे खूब जाण सपोर्टर डाय हार्ड सपोर्टर पयशे एकठांय करून पळय धाडलेले
ते कांय तुमी वांटून दिवंक ना कोणाक आं मागीर तुमी पळय नंबर 3 आसतले न्हू दोनी सिटांनी आं बीजेपी जिखलो तुमचे लिडर मरे हॅपी आसतले आं आनी तुमी मरे वाजेत व्हडले वाजेतले पळय आं आनी बाय द टायम you come to know that your leader was with the BJP, इकडे इलेक्शन जावन वयतले आनी BJP आमकां तुमकांय हावयतले लंडनकार बरे आहा रे आपणाची पोर्चुगेज पासपोर्ट घेवन तांकां जेवण हाण मेवता काम नाल्यार पयशे मेवता तेंचे हेल्थ कॅर सगळें सारकें आहा जाग्यार तुमचे मरे तुमीन पळोवंक जाय आनी ते लंडनकारांक गोंयचे पॉलिटिक्स कितें तें सोजमना हांगासर तो सगळो लोक तर एकठांय सगळ्यो पार्ट्यो लोक दुस्मान एकठांय जाल्लेले आहा जाल्यार हांकां आजुनूय गिन्यान येयना आनी त्या दुसरे फावटी हें तर हें स्प्लीट वोट स्प्लिटींग जायत गोंयचो लोक मरे तुमकां हान तोचतले आता उपकार करून मागता हें म्हणलां म्हणून तुमी सारके फेमस जाल्या फेक आयडी घेवन एक्टिविस्टांक सगळ्यांक ट्रोल करपाक गायी घालतले खूब जाण घाला रे म्हाका घाला रे आय डोंट मायंड आय ऑल्सो गिव समटायम्स एंटनी डिसिल्वाक मरे गायी घाली नाकात ओके रिमेंबर दॅट एंटनी डिसिल्वा उजल्लो तो नोको हांव शिशेणी मिसता दॅट पोर्शन आतां काँग्रेस वोटर हांव जाणा तुमी सारके वाजेलेले आहा थोडे तुमी आर्जीक मारूंक सोदता हे इलेक्ट जावन थी वचोन बसता बीजेपीचेर म्हणून आयका रे हें पार्लमेंट इलेक्शन आनी हांकां तो तिसरो टर्म मेवलो जाल्यार ohले लॉ पळय काडून दवरल्या न्हू तुजे उकोल तुकान भितर घाल तुजें बाटूय हा ohले लॉ मांडून दवरलेले आहा जाणा तुमी वाजेल्या म्हणून मेक शुअर यू टर्न अप फॉर वोटींग कोणाचें मरे आयकोनाका आनी आर्जीक म्हणून ते मारिनाकात तांकां आर्जीक मारूंक सोदता डायरेक्ट बीजेपीकूच मारल्यार जाता आता थोडे खूब जाण शिमरे पळय MLA आहा काँग्रेसाचे निवडून येयलेले ते बोत हात लोकांक सांगपाक बीजेपीक मार म्हणून तेंचें तुमी आयकोनाकात तेणीन तुमकां आनी आमकां सगल्यांक कॅट केला रे काँग्रेसाचेर निवडून येवन तेणीन बीजेपीन जाम मारला कोडली गॅरंटी म्हणून घेता रे तुमी तेंची ते बरे आहा रे ते जोडटले आनी कितें गोंयां इकून काडटले तुमी आनीक फोंडान पडटले कोणूच पळय ते 7 जाण पळय तिकडें गेल्यात तेंचे कोणूच मरे आयकोनाकात कितकोय साबो लायलो जाल्यार तुमकां आतां कॅन्डिडेट श्रीपद भाऊ नॉर्थ गोवा बीजेपी मुनीस बरो पूण 20-25 वर्सां एक तेणेन गोंयची जाप पार्लमेंटाक काडूंक ना आतां तो कितें एकूच जोरयता ते कितें आयुश हॉस्पिटल म्हणून आनी तेंय रेडी जाल्यार नोको आनी आमकां कितकीं कामां मेवल्या ती हांव नोको खूब जाण रोड आसा बीजेपीचेच म्हणटा कांयच तोंड दाखोवंक ना कांयच म्हणटा उलोवंकूय ना नेक्स्ट मागीर बाय धेंपो हजारांनी कोट्यांनी पयशे आसतना हे गोरिबाचे हाल केहे सोजमोंक येतले हेका सांगात रे बाबा तुमी आतां खूब लोक म्हणटा ती तर जिखत ना जिखल्यारूय पॉसिबिलिटी आहा अदानीशीनही तेंचो संबंद जातलो आनी आनीक पयसो हाडून तुमी सगळे वचपाचे आहा वयर मागीर म्हणोंक लागले कोण
तेणेन ही खूब सोशल वर्क केला, पूण बहुत थोड्या लोकांनी तेजो फोटो पासून पळयलोलो आहा. गोडेक सोशल काम केलां आसतलें हाय सोसायटी. आयका रे सगळे कॅन्डिडेट एकमात सांगता, फाल्यां तर ब्युटी कॉन्टेस्ट जाली न्हू, हँड्स डावन ती जिखता आनी तुमी कोणूच कांय म्हणचें ना. सारकी ब्युटिफूल आहा ती. एकूच मातशे प्रॉब्लेम जावंक आहा, ते कॉम्पिटिशनाक पळय क्वेश्चन आन्सर्स आसता न्हू, भिवपाची गरज ना. सीएम प्रमोद सावंत आनी माविन गुदिनो ते आन्सर मरे रिप्लाय ते दितले. मागीर येयलो मनोज परब, उजो 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 पळोवंक तो जालो गोबर. येयलेल्या एक्टिविस्टांक तो सकला घालूंक लागलो आनी ऑपोजिशन लिडरांक. पूण जेन्ना ते ऑपोजिशन लिडर बीजेपीन गेले तेन्ना तो उगी रावलो. गोंयच्या प्रोटेस्टाक सगळो लोक एकठांय आसतना तो येवंक ना आमच्या बारी. मुद्दम मरे त्याच दिसा आनी खंय मिटींग करून डायवर्शन, ताका नांव दवरपाचें डायवर्टर म्हणून. टॅक्सी ड्रायव्हरांचें तेंच केलां आनी खूब आनी विशय. येयल्लो एका प्रोटेस्टाक खंयसरूच व्हरोन लोकांक कन्फ्यूज केलें. आतां खूब जाण फायनान्सर आनी कॅन्डिडेट रडटा की तेणीन तांकां ही कांय पयशे दिवंक ना. डोनेशन लंडनकाराचे 7 करोड येयलेले पळय ते. मागीर तो कोण बीजेपी एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र सीएमाचो पीएशीन कोण चिवटे म्हणून कोण, तेणीन ही 25 लाख असेंब्ली इलेक्शन आदीं दिलेले वोट स्प्लीट करपाक. कोणेन तो रिसीटूय घातलेलो आहा आनी ते रिसीट आपणाचो न्हूच म्हणटा. आनी विरेशान कंप्लेन केला, पूण त्या कंप्लेनाचें कांयच जावचें ना. कित्याक सरकार बीजेपी न्हू, तेंचेच मनीस. उजो उजो म्हणत आहा सगळे भुरगे. बाबा उज्यान घालपाक मरे कांय ना. कोरोड पासून मरे बीजेपीन हारलें. कोण कितें रगत गोंयकाराचें पिवंक म्हणून पार्टी म्हणटा ही RGP, रगत गोंयकाराचें पिवंक. कोण बी टीम, कोण चोर, कोण कितें म्हणटा तांकां. आतां इतके जाण ऑल ऑफ अ सडन more and more people are coming out and shouting and screaming at him. And supporter कितें म्हणटा, थोडे तेजे मनीस आहा तो ही PMूय जावपाचो आहा. म्हाजे हिसपान हें सारकें जावंक शकता. कित्याक PM can be prime man for vote splitting. मागीर येयलो रुपट बाबा, 12वी पास केल्या, कितें ITI कितें केल्या. तो पार्लमेंटान कितें उलयतलो इन पार्लमेंट ती म्हाका कांय खबर ना. 2 सिटांनी म्हाका दिसता तो दोनूय तरी तेंचे येयले न्हू. तो तांकां सांगतलो सगळ्यांक. आनी आयकलें जाल्यार आयकलें तेणी ना सगळ्या पार्ट्यांनी. मनोजाक म्हणटलो PM कर. आतां थोडे दीस आदीं आनी एक व्हिडिओ पळयलो, तो आहलो जाल्यार नको, पूण तेजो भाव कोणाक दादागिरी करतालो कोणच्या बायलांशीन आनी ती पुलिसांक आपयताली. आतां घोडेक तो जिखलो जाल्यार तेका घोडेक डिफेन्स मिनिस्ट्री दिवंक हा. कित्याक जाणाय मरे, चायनाशीन आनी पाकिस्तानाशीन दादागिरी करपाक. थोडे दीस आदीं शोले इगोजेन सांतोंतोन शोले इगोजेन वाती पेटयतालो. आयक रे रुपट बाबा, तुका शेणयला आनी तुका गुणायला, कांयच भियेना कांय. सांतांतोन मरे तुका घरा पावयतलो बरे भाशेन. मागीर येयले आमचे भाई कलाप.
सो फावटी तो MLA, एक टाइम MP, युनियन सेंटराचो लॉ मिनिस्टर आसलो आनी पयलो मनीस वुमन्स रिजर्वेशन म्हणजे ओमके सीट बायलांक ते पार्लमेंटान घालपी पयलो खालाप आनी BJP सजमलेले तेणीन केला म्हणून मागीर तांकां कोणेन उगडास केलो पार्लमेंटान हें पयलें घातलेलें रमाकांत खालाप म्हणून कालांगूच ताका मेवलो हांव आनी चाललें फाटीं तेज्या बायलेचो इंटरव्यू गेल्लोलो हांवें सर म्हणलें बायलेचो तिजो इंटरव्यू गेल्लोलो म्हणलें पळोवंक पावलाय ना म्हणूंक लागलो आय लायक हीज ऑनेस्टी तो बिजी आहा वोटरांचे कितें प्रॉब्लेम जाले ते पळोवपाक बायलेचो इंटरव्यू पळोवपाक ताका टायम ना उपकार करून हो व्हिडिओ तेजे बायलेक मातशें तुमी दाखयनाका ती चावंक म्हाका सोडून तूं वोटरांचें आयकोंक गेलाय आतां तो सगल्या वोटरांशीन कितें मागता जाणा मरे म्हाका म्हणटा तुमचो पोस्को दवरा पोस्को कितें करता सगळें काम पोस्को करता हें तुमची चिंतपाचें नॉर्थ गोवा माय सेमी फायनल कॅप्टन बेरियातो मिलिटरी डिसिप्लिन मॅन एक्टिविस्ट नंबर 1 येयलेले फावटी पळय खंयचो दोंगर कातरता आनी कितें तोडटा आनी मोडटा आनी गोंयांचें पाड घालता तो सदांच फुडें आसलो आतां मिलिटरी मॅन खूब जाग्यांचेर तो आसता तेजे भरपूर फ्रेंड आहा टॉप दोतोर जावं लॉयर जावं इंजिनियर जावं सायंटिस्ट जावं IT मनीस जावं डिप्लोमॅट्स तेय जावं म्हणटत असल्या मनशा बारी भोंवलोय न्हू तुज्यान गांवांक मरे खूब बरें करूंक येता आनी तेका करप्शन म्हणटा तें मातूय तेका लायक ना आतां सावथ गोवा एज फार एज सावथ गोवा इज कन्सर्न म्हाका दिसता तो काँग्रेसाचेर रावलोलो आहा पूण म्हाका दिसता आनीक खंयचोच बरो कॅन्डिडेट ना डायरेक्टली सांगता फॉरगेट अबाउट द वोटर्स एंड द वोटींग आनी आमकां म्हणूंक लागलो तो अहे बोबो उवेली मारून जावचें ना आमकां खंयच्या पॉलिटिकल पार्टीकूच जॉयन जावचें पडटलें आनी सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टी म्हणून ताका काँग्रेसान टिकेट दिली आनी हेच्या उपरांत मागीर तुमी सगळे पळय इंडिपेंडंट कोण बोल्ल्या ते कितें तरी मिलाक जावं नाजाल्यार त्या मिशिनाचो कितें घोडबोड जावं आनी तुमी पासून मरे जिखल्यार जाता चोत्राय रे कुडतोरकार सगळे आनी तो मोठो बाकार तुजेर मरे कोण बोल्लो रेजिनाल म्हाका कांय सजमो ना एंड आय डोंट नो युअर टॅक्टिक्स एंड वॉट यू हॅव अंडर युअर स्लीव BJPक पळय सपोर्ट करूंक गेलाय पळय तो लोकांनी मरे म्हाका फोडलो आनी बलात्कार केलो रे फेसबुकार म्हणून केस जायना आयका रे सगळे कुडतोरकार शेतकार मरे तुमी BJP तर पोते येत न्हू तुमकां मरे जीव दिवपाक कॉमेस करचें पडटलें आनी उरलेले कोण पळय प्रोटेस्टाक वयता न्हू तेंच्या तोंडार मरे टियर गॅस घालतले आनी तेंच्या बोंकार मरे फार मारतले ऑल ऑफ कुडतोरी फार्मर्स यू विल वोट फॉर काँग्रेस तुमकां आनीक चॉयस ना रे ओन्ली चॉयस आतां नुवें टर्मिनेटर भाडकार हांव तुमकां केन्ना सोडपाचो ना 3,500 वयर तर BJPक वोट गेले जाल्यार म्हाका मरे भायरां सुटोंक आहा तुमची पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी पळय आसली न्हू
was represented by the biggest Judas Terminator baka. म्हाका दिसना तो फुडल्या इलेक्शनाक वाचतलो. हांव गेल्यार जाता रे. कित्याक रे कॅट पळय केला न्हू. त्या रातचो पासून हांव केन्नाय उठता. हांव तुमचो घात केन्नाच घेवचो ना. आयका रे सगळे पाद्री, उपकार करून मागता हे लास्ट दिसांनी मिसाक शर्मावान पॉलिटिक्स मातूय उलय नाकात. लोकांक घ्या, दिमी घाला आनी रोजार कोरा. ही आमचीच कारमां आमकां सोदूंक येयल्या पयलीं. शेकाराचेर तर दिमी घालशात. सांसवाच्या बिया पासून इतको तो तुमकां बावडता आसत न्हू जाल्यार गोडेक देव मरे मिलाद करूंक हा. दोन्ही सिटां आमकां पावोंक हा. भटजी उपकार करून मागता तुमी मातशें रोजार कोचें नाल्यार कोणेन तरी कितें कोचें. शंकर पळजी मातसो एक पुजा कितें करूंक जाय जाल्यार कोर रे त्या परशुरामाच्या देवळान. ज्या देवान पळय बाण मारून आमकां भुमी दिल्लेली मरे, तेणीन मरे ही नश्ट करून आतां पोजोडपणूय कोमेस जालें. आनी वयल्यान तेचो स्टॅच्यू घाल्ला खूंय अनापावल ते पोजोडपण पळोवपाक. म्हादेची गुमटी पासून पळय आसली, दॅट वॉज द स्ट्रॉ दॅट ब्रोक माय कॅमल बॅक. म्हादेची गुमटी पळय आसली फोटाकवादा जेलीन, ती बंद करून बिंगटांकार सोरो आनी चिकन आनी नाच आनी गाना करूंक लागले रे ती. आजुनी कोत्ता हे दिसता. मातशी वचोन तुमी चवकशी घेवची. आनी वयल्यान मरे रामराज सरकार म्हणटा हे. बिंगटाकाराचे पयशे घेवन गुमट्यो बंद करून रामराज सरकार म्हणटा. हे जाले रावण हे सगळे. मौलाना आनी काजी पळय कोण आहा, तुमचेर मरे खूब त्रास केले तुमकां. तुमी पासियन्स काडले म्हणून हांव तुमकां वालोर दिता. प्लीज टेक पेशन्स. तुमी रोजार कोचे. हाथ बदलेगा तुम्हारा हालत. आयक रे तू महमूद, सुलेमान, अब्दुल आनी कोण ना तुमकां. सॉरी प्रमोद सावंत CM. तुका खूब चान्स लोकांनी दिलो. तूं एरेगंट जालोय. डे बाय डे यू स्टार्टेड बिकमिंग एरेगंट. युअर मिनिस्टर स्टार्टेड बिकमिंग हिटलर्स. काल अकॅडमी 60 लाख क्रोर मोडून तरी पाड तुमी घातली आनी वयल्यान तोंड घेवन उलयता तो गावडे. येयलोलो मिनिस्टर तुमचो. You wouldn't dare to speak and utter a word if Parrikar was here. But it doesn't change anything. He's gone. उगडास धरा रे. सगळे काँग्रेस BJP कोणीय जावं, आमी मरे नागडे येता, नागडे वयता. हांव नको कितक्या जाणांनी प्लॅन केला. जोला लेके जाने का. जोला मरे आंगरूच दोरा. खंयचें कितें तरी बरें करा रे. यमराजाच्या फुडल्यान रावपाक मरे तो हिशोब घेवच्या आदीं कितें तरी बरें करून दवरा रे. आतां लोकांशीन सगळ्या लोकांशीन मागता. दिस टायम आय एम नॉट अ BJP काँग्रेस लावर. हांव एकलो नॉर्थाक आनी राजाराव सावथाक. राजाराव ग्रासियस. तरी आसतना लोकांचो एकवट पळोवन आमी सारके फाटल्यान रावलेले आहा. आनी बाई खालाप आनी वेरियातो दोगूय डायनॅमीक कॅन्डिडेट आहा. उपकार करून तांकां वोट घालून हो सरकारूच 5-year टर्म दिवया तांकां टू ब्रेक, टू रियलायज वॉट दे हॅव डन. देव बरें करूं. शेअर करा सगळे. सॉरी चड लांब जालो.